جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے ایک زبان پر دلیل دینے لگا ہوں تو حجاب احدیت کے قریب پہنچے، سلام علیکہ السلام، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو ادھر کی جب باتیں شروع ہوئیں کچھ باتیں مصطفیٰ نے شروع کی، اللہ نے جان بوجھ کے ان باتوں کو تبدیل کیا اور پردے سے آواز دی، حبیب پہلے مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ تجھے یہاں میں نے بلایا کیوں ہے؟ ہاں مالک تو اللہ ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، جہاں آنے کا مقصد اللہ کہتے حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے آپ قیمت ملنی چاہیے، اس کی سواری، لباس، یہ وہ سب کچھ، حتیٰ کہ شادی تک گھر والے کے ذمہ، جی میرا مالک۔ اللہ کہتے پھر میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ آپ بول پڑتے تو میرا حوصلہ بلند ہو جاتا۔ مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے، یا آپ حیران ہو کے چپ کر جائیں گے یا پھر آپ وجد سیدہ کے مودت میں اڑ جائیں گے۔ اس وقت سرکار مصطفیٰ نے سجدہ کر کے اللہ سے کہا مالک اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، تو جبریل کے ذریعے قرآن جو بھیجتا ہے تو یہ پیغام بھی جبریل کے ذریعے بھیج دیتا، میں سیدہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا۔ اللہ کے واضح حبیب میرا محبوب ہو کر، میرے بے دل کا دل ہو کر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ تھک نہ جانا یار، تھک نہ جانا یار، تھک نہ جانا یار۔ مہربانی کرائے آج ملتان، آج احسان کرے ہاتھ اچھے چاہو چاہ، مہربانی ہے ذری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گنے چنے سے ٹائم بچ گیا ہے، جملہ مصاحب کا بھی پڑھنا ہے، فوق شوق بھی بہت ہے یار، سفر نہ کرنا ہو تو قسم سے ساری رات آپ کے پاس رہتا، آپ کو چھوڑ کے کون جاتا؟ حدیث کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو؟ سرکار مصطفیٰ تشریف خود لائے اور بی بی سے روایت ہے، سیدہ سے بڑا سچا میں کسے مانوں؟ کوئی بھی کی، ہاں تو بی بی کہتی میرے بابا نے فرمایا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، سیدہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ واہ جی، جلد و کتابیں لکھی ہیں میرے مذہب کے علماء نے حدیث قصہ کی شرح پر کہ حدیث قصہ پڑھا کرو روز گھروں میں، روز آفس میں، دکان میں پڑھ کے جایا کرو، کچھ نہیں ہوتا، 2-4-5 منٹ لگتے ہیں، اردو میں پڑھ لی، وہی برکت ہوگی۔ علی کا نام عربی میں لو، اپنی زبان میں لو، علی علی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ بی بی کہتے میں اپنی جمنی چادر بابا کو دی، میرے بابا چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری میرا حسن بیٹا آیا، فرمایا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے اچھے لگے ہیں جنہوں نے آپ کو سمجھا۔ داد بند ہو گئی ہے، خیر ہے، کوئی میرا گزارا ہو گیا ہے، اب آپ کی معرفت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بی بی کہتے ہیں وہ میری چادر کے نیچے آپ کے بابا تشریف، نانا حسن مولا بھی چادر کے اندر، پھر حسین سخی آ گئے۔ اماں مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، وہ میری چادر کے نیچے، حسین بھی چادر کے اندر۔ پھر تھوڑے دیر گزری امیر المومنین ہے، یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی رسول اللہ۔ سیدہ مجھے تم سے اپنے بابا کی، اپنے بھائی رسول کی خوشبو آ رہی ہے، جی وہ میری چادر کے نیچے، علی بھی چادر کے اندر۔ ایک فیصلہ دو، مجھے چھٹی دو۔ مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، حسین علیہ السلام، یہ 4 ہستیاں چادر کے اندر ہیں۔ محمد ہیں کیا؟ رحمت للعالمین، عالمین پہ رحمت ہے، میں نہیں۔ 1 2 5 7 بندے پہنچ گئے۔ عالمین میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ شہنشاہ کی رسالت کا گھیراؤ کرے، اس لیے اللہ نے محمد کو عالمین پہ رحمت بنا کے بھیجا، تو عالمین پہ ہے۔ علی کیا ہے؟ امام علی العالمین، عالمین پہ امام ہے، میں نہیں، عالمین میں گنجائش نہیں۔ حسنین کیا ہے؟ حجت علی العالمین، عالمین پہ حجت ہے، میں نہیں، عالمین میں گنجائش نہیں۔ محمد بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ، حسن مولا بھی عالمین پہ، حسین شہنشاہ بھی عالمین
आलमीन पे कितने सजदे करे जाफर बीबी तेरे कदम पाक हो, कि क्या वुसअत है तेरी पाक चादर में, जो 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 आलमीन पे है वो तेरी चादर में है। आपके लिए दुआ करना मेरा बेटा। हसन चादर के अंदर, हुसैन मौला चादर के अंदर, अली शहनशाह मुस्तफा। थोड़ी देर गुजरी मखदूमा तशरीफ ले आई। या बताओ बाबा जान मुझे भी इजाजत है मैं चादर के नीचे हाजिर हो जाऊं। बेटा तशरीफ लाओ। जैसे सैयदा अंदर तशरीफ लेके गई, अब अल्लाह बोल पड़ा, या मलाइकाती व या सुगाना समावाती, वो मेरे फरिश्तों, वो आसमान के रहने वालों, मैं कुछ भी ना बनाता अगर ये ना होते। आप क्यों सर मारते हो यार? कितने अच्छे बच्चे हो यार। अब सारे अरबी पढ़ो तो फिर टाइम आपका लगेगा, आपको याद है मैं कुछ भी ना बनाता अगर ये चादर वाले ना होते। अब जिब्रील ने पूछ लिया, या रब्बे मन तहत हाज़िहिल किसा, कौन है ये? अल्लाह कहते व इज्जती व जलाली हम अहल बैत नबुवा व मादनुर रिसाला हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। अल्लाह कहते मुझे मेरी इज्जत की कसम। मैंने कहा मालिक पूरे कुरान में तूने बड़ी कसमें खाई है, लेकिन शहनशाह इज्जत की कसम नहीं खाई, आज इज्जत की कसम क्यों? अल्लाह कहते जिसकी चादर है वो मेरी इज्जत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हम फातिमा तो वाबूहा व बालोहा व बनूहा, ये सैयदा है, सैयदा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। ये काकी के को समझते तो दाद दे देते। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रसूल की बेटी है, ना फातिमा का बाबा है। ये नहीं कहा कि अली की ज़ौजा है, नहीं फातिमा का शौहर है। ये नहीं फरमाया कि हसनैन की अम्मा है, नहीं फातिमा के बेटे हैं। हर रिश्ते की निस्बत अल्लाह ने सैयदा से दी है, बीबी की निस्बत किसी से नहीं दी। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं और आप मुझे देखते रहे। मैंने सजदा करके कहा मालिक तारुफ तो मर्दों के नाम से होता है, ये तो तेरे हम गुनहगार बंदे भी जानते हैं कि तारुफ मर्दों के नाम से होता है, औरतों के नाम से तो नहीं होता है। कायनात का सबसे अफजल तरीन मर्द तेरा महबूब चादर के अंदर है। तू कहता मेरे रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का दामाद है, रसूल के नवासे है। आज का तारुफ बतूल के जरिए क्यों करा रहा है? मुस्तफा रसूल के जरिए क्यों नहीं कराता? अल्लाह कहते हैं आज का तारुफ करवाने बतूल के जरिए, रसूल के जरिए मैंने नहीं करवाना। मालिक बचा। अल्लाह कहता है आज मैंने बनानी है अहले बैत, ताकि सबको पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो हाथ सर्दी में बुलंद हो रहे हैं, ये हाथ खाली जाए मैं ज़ाकरी छोड़ दूं। नौकर हो गया। क्या मकाम रखती है हुसैन की अम्मा? मुख्तसर से वक्त में मैंने कसम से बड़ी मजलिस पढ़ी। आपकी मोहब्बत ने मेरे मदद की है, वरना ना पढ़ी जाती। आपकी मदद शामिल हाल ना होती, आपकी तवज्जो ना होती तो मैं कैसे पढ़ सकता? मोमिनीन फरमा रही है जो कब्रों में सो चुके हैं ये आज कब्रों से निकलेंगे और तुम्हें चीख चीख के कहेंगे जिसने कब्र में आना है। ये हुण फैसला आप करे है जिसने जाना है। फरमाए कब्र दा ज़ादे राह। अली फरमा रहे दो चीज़ां, ज़बान अमीर कायनात दिए और मौला दी ज़बान चो निकले फिक्र जनाब तक पहुंचा रहे। फरमाए जिसने कब्र में आना वो अपने साथ बोल दे नहीं, दो चीजें जरूर लेके, एक का नाम है तकवा और एक का नाम है विलायत। तकवा दी सादा जी तारीफ मेरे जैसा हकीर आदमी सिर्फ इतनी कर सकता है। तकवा किसनों आख्या गया? तकवा दी तारीफ यह है जिस चीज का हुक्म दिता गया वो कर लिया जाए और जिथों रोक दिता गया उतो रुक जाए। ये सादा जी तारीफ बनती है, ये तकवा है। और दूसरी चीज है हजरत अमीर कायनात दी विलायत। अमाल च कमी रह गई तो पूरी हो सकती है। नमाजा वाजिबन नहीं पढ़िया,
پچھلے پیسے دے کے پڑھا جان وہ چلیاں جان گی. انہیں ہی ہے وہ بھائی شریعت دا مسئلہ میں نہیں کھلوتا. میں 6-7 سال حوزہ علمیہ پڑھ کے اتنے کھڑا ہوا. بھائی نماز آج کمی رہ گئی, پچھلے پڑھا دیتی ہے. بیٹے پڑھی پہلے, بیٹا نہیں پڑھتا. اچھا آج کل تو بیٹے بھی نہیں پڑھتے. جنہیں اپنی نہیں پڑھنی پیو دی پڑھ دیں کیا بنی جائے. جس اپنی نہیں پڑھنی اس کی تو باپ نہیں پڑھنی. لیکن اگر پڑھے تو بسم اللہ. بیٹے نہیں پڑھی بھائی پڑھے, بھائی نہیں پڑھیا دوست پڑھے, دوست نہیں پڑھیا پیسے دے کے پڑھا دیں, کھاتے جمع ہو جائے. آج واجب بھائی نہیں کیتا پچھلے کرا دیں, کھاتے جمع ہو جائے. زکات واجب بھائی پچھلے نصاب بھی جو دے دیں واجب جمع ہو جائے گا. انہیں ہی ہے. یعنی عمل جیڑا ہے وہ تسی پیچھو بھیج سکتے ہو. کوئی تو سمجھے گا. عمل چ کمی رہ گئی پچھو بھیجی جا سکتی. لیکن اگر علی دی ولایت چ کمی رہ گئی, 7 نسلیں پچھلیاں زور چلا ہوئے وہ نہیں. اولاد آکھے ابا جی نن مندے تو میں مندہ, وہ پورا نہیں ہو سکتا. قیمتی ترین چیز دا نام ہے حضرت امیر دی ولایت. بڑی قیمتی ترین. بس میں مجلس اپنی پڑھ لئیے, دعا لے لی, کافی ہو گیا. منوانی ہوندی مجلس تو پھر کوئی اور گل کر دے. علی علیہ السلام دی گل پہنچ گئی, علی علیہ تک پہنچ گئی, اور علی علیہ عمل کر لو. آخر مک جانے انسان تے علی علیہ السلام دے سامنے ٹر جانے. بس ایک دعا منگوا جو سمجھ آ جائے تو روئی پو گئے. دعا صرف اتنی منگو شاءاللہ بختاں لے بندے کدی نہ اجڑے. بلا ہوئے تھاڑا جناب سیدات و نسہائے دا عجر کربلا دی زیارت دی صورت عطا فرمائے. مجلس ہو چکی ہے, رو پہ اتنا ہی کافی ہوندہ ہے. میں دعا کی منگی انشاءاللہ. بولیا کرو ثواب وچ اضافہ بھی ہوندہ ہے. نام ذاکرین وچ لکھیا جائے گا. جس تے بخت ہوئے نا بخت, اللہ نہ کرے کدی بخت اللہ اجڑ جائے. کئی شاید مثالہ توڑے ذہن چون جس تے قبلہ بخت ہوندہ ہے نا, اگر خدا نہ خاص اللہ اکبر انہوں دی آواز توڑے تک شاید نہیں پہنچی, میں آواز پہنچا دینا. انہوں نے کہا انشاءاللہ اجڑے ہوئے ویلے دے ویچ کوئی واقف نہ مل جائے. وہ بندہ منہ لکامن دی کوشش کردہ ہے, چھپ دے بھئی کدی بخت ویلہ ہی آج اجڑ گئے. میں ایک مثال دینا ہے تے بھئی ایکو بیان کرنا ہے. میرے لمحہ مسائب پڑھن دا اس ٹائم ویلا کوئی نہیں رہا. جی بختاں اجڑے نا, وہ کلیاں بہ کے دووے بختاں لین ویکھ کے وہ سچیندہ ہے. میں بھی تک کدی نہیں وستا ہی, پتہ نہیں میں نو کہندی نظر کھا گئی. اگر ایک چھوٹی جی مثال سمجھ آ گئی جا, ایک ہائے بن دی ہوئے 72 جنازے علی ہائے کریا ہے. موہر نبوت دا سوار دھوپ تے آئی تے بھین نو بخت علی گل یاد آ گئی. اللہ تواڈی اچھی ہائے قبول فرمائے. انشاءاللہ شام دے زوار بڑھو, انشاءاللہ کربلا دے زوار بڑھو. بسم اللہ کرام, بسم اللہ کرام. موہر نبوت دا سوار دھوپ تے آئی. اللہ وے تواڈا میں کی آکھے سمجھ آئی جے قبلہ. موہر نبوت دا سوار کتھے آئی؟ دھوپ تے بہن نو کیڑی گل یاد آئی ہے؟ بولو. یہ جڑا دھوپ تے آئی نا, وہ تواڈے کول ڈر کے جو ملاکوں او دی لاش سلامت نہیں, او دی لاش سلامت نہیں. مقتل دیاں کدی کتاباں پڑھو, سچی گل اے یہ بھئی جڑے بی بی آئی نا, امام حسین دی لاش دی حالت تے آئی جو حسین 9 ٹکڑے تقسیم ہوئے ہوئے. میں مسائب پڑھ رہا, مسائب کوئی بناوٹی گل نہیں کرنا چاہتا. 9 ٹکڑے تقسیم ہے. ادو دیاں پسلیاں ادھے آئی ہوئی ہیں. ایک کلیاں بہ کے سوچے بھئی ادو پسلیاں ادھے گئیاں کیوں ہیں, تے جڑیاں ادلیاں پسلیاں ادھے گئیاں, اے جڑیاں ہڈیاں اے ایک کنڈ تو باہر چلی گئی. ایتھے بیٹھی ہو سن ماما بہنا دیاں تھوڑیاں, تسی بھی لے کے آئے بیٹھے ہو سو. بہن 20 سال بعد جدہ سکے بھرا دے سامنے جاوے نا, کدی 20 سال بعد بھی تو کدی بھی 20 سال تو بعد جا کے بھرا دے سامنے کھلو کے کدی نہیں پوچھتی تو کون ہے, کتنی ہائے دی آواز بلند کر سکتے ہو. 2 دن تو بعد آ کے کھڑی آدھی ہے مدینے والا حسین تو ہے, او موہر نبوت دا سوار تو ہے. 9 ٹکڑا چ وین ہے بابے نال نہ بولن والی عالیہ تو ہے. اور جڑی ماں دی کنڈ پیچھے بیٹھ کے بابے علی نال گلن کر دیا وہ تو ہے. بہن آ گئی, لاش تے بہ گئی. ساڈے معاشرے دی بہن کدی آوے نا لاش تے, کئیاں بہناں تسی آندا ڈٹھا ہے, آندا ویکھے اس براواں دیاں لاشاں پئیاں وین, بہناں سوکھیاں تے نہیں نہ آندیاں, ڈھاندیاں اٹھدیاں بندے نپ کے لے آن. پھر آ کفن وچ ہووے نا, وہ بہن آ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال ویر دے چہرے تو کفن ہٹاندی. انہیں مجلس ہو چکی ہے, کفن ہٹاندیاں. مڑ جڑیاں بہناں وین کردیاں نا,
وہ جڑا نہیں بھی روندا نا وہ وین سن کے رو پا جی کراں میں اپنی گل رو کے تواڈی گل پوری کر دینا جداں آئی ہاتھ انجن جداں اٹھی آئی ہاتھ انجن خدا تواڈیاں اٹھدیاں آوازاں قبول فرماوے آئی تا ہاتھ ایتھے تے اٹھیے تا ہاتھ اے بھی میں دس دینا بے جڑے ہاتھ انجن انج کیوں ہوئے لیکن میری گل ایک واری سن لوے بہن ساڈی ہوے برا دی لاش تو کے ہٹائندی ہے بولو سارے کفن ہٹا کے پھر وین کر دیے جڑا نہیں روندا وہ بھی کی آدھا ہے یا رومن دیو بہن آ گئی ہے قرآن لایا سر تے رکھ کے آدھا ساڑیاں بہناں ہٹائندیاں کفن پہلی تے آخری بہن جناب زینب جائے کفن نہیں ویر دے چہرے تو پتھر ہٹائے اے صرف پتھر نہ ترٹیاں تلوارا اتھے ترٹے ہوئے تیر رو لوے آئے غریباً رون واسطے کٹھے ہو ترٹے ہوئے نیزے پتھر ہٹائندی گئی لاش 9 ٹکڑے تقسیم ہون سنو وجہ جڑے ہاتھ انجن میں تو ختم کر دیتا ہی وہ انج کیوں ہے ایک سنی محدث تا فکرہ پڑھدا لاش ڈٹھی ہے فلتمنا وجوہنا تسی انج کر دیو نا یا انج کر دیو اس لکھیا کہ بی بی انج بدے ہتھ نال انج ویر دی لاش تے ماتم شروع کیا چلو ہائے دی صدائی بلند کرو جے ماتم نہیں ہوندا تھا انج ماتم کر کر کے بی بی پہلا نہ چاہے واہ محمدہ بی بی دوسرا نہ چاہے واہ علیہ تریا نہ چاہیا تو واہ حسینہ جدہ بی بی چاہیا نا محمد دا نا علی دا نا سنی محدث لکھے ہے بی بی دے وین ود گئے محمد علی دا نا چاہ کے رنیا 40 بندہ تلوارہ کھڑ کے عمر ساتھ دے سر تے لگے گئے او دی ایتھے تلوار رکھ کے دن بے غیرت سانو ایک گل دا جواب دے کہ تو تا آدھا رہی ہیں جو اے کوئی حسین ہے تو ان میں نہیں سمجھا سکیا او ظالمہ سن دس جے کوئی ہے تو او بی بی محمد دا نا چاہ کے روندی کیوں ہے او ظالمہ کہ دائیں محمد دا گھر تو نہ لٹوایا بے غیرت دوے نے اشارہ کیتا ہے بے جڑی بی بی ماتم کر رہی ہے نے دا ماتم روک دو تھوڑا جزائے گا مہور آواز دے وے اللہ زندگی کرے اس بے غیرت نے جا کے جڑا کم کیتا ہے ہائے مر گئے ہو بھی ہے انہوں کم کی ہویا میں تو انہوں نہیں دستا میں صرف اتنا دستا بے کم میں ہویا ہاتھ پہلے انجان تے ہون ہو گئے انج سیدوں میں توسی معاف کرے آئے میں امام دی عدالت کھڑو کے روایت پڑھدا ہاتھ اتھے آئے تے ماتم نہ روکیا ویر دی لاش تے جتنے پتھر ہیں ہار پتھر تے میری سین سر مارے آئے سر مار مار کے آدھی نانا ایک ویری ہونا مدینہ چھوڑ تے کربلا آویکھ لے نانا نہ چادر رہیے نہ غریب دا کفن اللہ اکبر سیدہ توڑی ہائے قبول فرما میں جڑی گل کیتی ہو ایک گل سننا دے ایک وینٹ کروں ویر دی لاش تے آئی میں کیڑی گل کیتی آئی شالا بخت والے بندے کدی نہ اجڑن بہن آئی ہے نا لاش تے اے بزرگاں دا جملہ ہے مجلس ساری زندگی انہاں پڑھی تے تھوڑے کول دعا اگر مل گئی انہاں دے واسطے تو میں سمجھاں گا کہ میں سرخرو ہو کے چلا جاؤں گا تے ہاتھ جوڑ کے پیادا دعا چکریا لاش ڈٹھی ہے سنا روکیا دی حسین یہ میں تیری لاش ڈٹھی ہے نا کاش میری جان میرے واسطے چھوندی حسین میں تو تیرے نال ہی مر جانا ہی حسین میں مر نہیں سکتی لیکن حسین تین ویک کے نہ ایک بخت علی گل یاد آئی ہے شبیر فرمائے کیڑی گل بی بی ادھی ایک جملے درد ہے بی بی ادھی حسین عید اللہ دن آئی تسی گئے ہو ماں کول تڑپ گئے ہو حسین تسی اممہ نو آکے اممہ میرے کپڑے ماں دی زبان چو جملہ نکلے حسین ہوتا درزی کول ہے حسین تھوڑی دیر تو بعد جبرائیل آیا ہی تسی پائن جنت دے کپڑے من نہیں سکدا تھوڑی ہائے نہ نکلے امام حسین فرمایا بختاں لیاں سنیں یہ کہ آکھنا چاہنی ہے بی بی آدھی حسین پوچھنا ہی چاہنی ہے جیندہ پترے میں او دی دھیا ماں دی تاثیر میں اجڑی دی زبان ہے بس اجازت دے چاہ جتھوں کپڑے آیا نا اتھوں کفن مگاوا اور روان ڈالے غریب آدھے نہ منگا جڑے لباس لے گئے کفن کوڑ رہا سی میرا لباس لٹیا گیا میں غریب دا کفن کوڑ رہا بلاوے توڑ انہیں رونا چاہیدہ ہے انہیں رونا چاہیدہ ہے اپنی حیثیت بھول کے رونا چاہیدہ ہے شالا کربلا تے شام دے زوار بڑھو پھر اتنا روئی امام حسین دے ذاکری نے جملہ بڑا سونا پڑھ دیں میں ہی نہ ذاکران تو ہی سنیا جملہ تو ان سناؤں ماں اتنا روئی ہے جملہ ادب دا جے آپ ہی سمجھے اٹھی اس ویلے آئی جدہ کپڑیاں دا رنگ تبدیل ہو جاس
ہو سکتا ہے اتنے کوئی میرا سنی بھرا بیٹھا ہوئے تو نہ سمجھ آیا ہوئے تواڈے کول معافی مانگ کے ان سنانا چاہنا اٹھی نہیں مار مار کے اٹھائی گئی اس ویلے اٹھیے او پنڈی رواد ساگری دے شریفوں جدہ کپڑے دا رنگ بدلے سنا اس ویلے اٹھ کے آدھی حسین ہون اللہ دے حوالے حسین میں شام ویندی پئیوں حسین بہنوں کے وعدہ کر دیا ناس شام چوں اتنے تائیں تیرے خون تے صداقت دی مہر میں لگ گئی ایک وین کراں اجازت سارے دن رہے ہو اے بھی بزرگاں دا ایک وین ہے تے میں تون سنا کے میں تے سلام پہ کرداں بڑی رنی حکیم دی ایتھے لاش ہے تے اٹھ کے ٹر پئی شاہ والے پاس اوتھے گئی ہے اوتھے پردے سڑ رہی ہیں ماما بہنا اوتھے گئی ہے نا اینج بدے ہتھاں نال موڑ کے ڈٹھا سنا پتھراں دے ڈھیر تلے لاش تڑپ دیا تو دل تڑپ گیا پچھا ٹے گیا دیا اتنا کیوں تڑپ دائے اماں دی جائی میں کال دا مارا گیا ساری رات میری لاش لٹین دی رہ گئی ہے کوئی میرا ماما لٹ کے لے گیا کوئی کمر بند لٹ کے لے گئے سیدہ دے کوئی ظالم میری مندری لا کے لے گئے غور نال ویکھ لے میرے ایک ہاتھ دیا انگلیاں چار رہ گئی امام حسین فرمایا میں تڑپ دا اس واسطے نانا جنتی جو راتی لگا آیا تو سارے تو نیڑے آویں تیرا حق بندہ تو نانے تو پہلے آویں تو آج کیوں آئیے کتنی ہائے دی صدا بلند کر دے او بھرا دے نال مٹی تے بہ گئیے نو ٹکڑا نو چاہ کے بیٹھی آدھیے ناراض نہ تھی اٹھی بھیڑ نو مل تے جیتھ جیتھ چن زہرا دا جے مرضی نال میں آمنا ہوندا کل آندی پیو سغرا دا کتنی ہائے کر سکتے ہو آدھی ہے تیرے قاتل تو ہونا پوچھ کے آئیا مسلمان ایک بھین بکھا جڑی بھرا دے قاتل نال بولی ہو کتنی اجڑیاں لی دی تھی آدھی ہے حسین تیرے قاتل نال بولنا پہ گئے الحمدللہ رکنا نہیں چاہیے لیکن میں جان کے رکیا میں اگلا وین سمجھا کے پڑھا اے وین مقا کیا دیا حسین مدینہ تین چھوڑیا میں نال آئیا اللہ رومنہ لیانو کربلا دا زوار بڑھاوے شاءاللہ جاون ویکھو جیتے بھیڑ اوکھی آئی تے پھر اوکھی اٹھی ہے اگلا وین کر کے دیا حسین گھوڑا کربلا آیا میرا محمل بھی نال آیا حسین تیرا 7ویں پانی بند ہویا میں 6ویں پینا ہی چھوڑ گیا بی بی آدھی حسین تیرے 8 بھرا ٹر گئے زینب دے 9 بھرا ٹر گئے بی بی آدھی تیرے ہی بچڑے مارے گئے میں زینب دے مارے گئے لیکن فرق باقی ہے تیرا سجاد جیندہ ہے میری نسل مک گئی ہے بی بی آدھی حسین میں نو اممہ سجینا لے کوئی نہ ریا پر حسین تیرے ٹورن تو بعد میں زینب دے قیامت رٹ گئی سیدہ دے کیڑی قیامت برانو آدھی عباس دا قاتل میرے خیمے ویچا بہت دیر کھلوتا ریا تیرا کے نگئے زامن ہائے چادر دا میں تھو تنزیہ پوچھ دا ریا اکبر دا قاتل